2 dias bons para nós fazermos a preparação para esse jogo. Kita dapat 2 hari lebih yang bagus untuk kita persiapan untuk pertandingan ini. Os atletas entenderam bem qual é a nossa ideia de trabalho, de jogo. Dan pemain itu mengerti bagaimana kita mau kerja di dalam lapangan, bagaimana ide kita. E nós acreditamos que possamos fazer uma grande partida aqui no domingo na nossa casa. Dan kita percaya kita bisa main dengan maksimal di dalam kandang kita sendiri. E a gente precisa desse resultado. A gente quer esse resultado. A gente vai buscar o resultado. Dan kita mau dapat hasil maksimal dan kita akan berusaha keras untuk mendapat itu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Mungkin untuk persiapan, coach sudah mengevaluasi beberapa kesalahan kemarin untuk pertandingan melawan Persija. Kita tahu sendiri kita harus bisa memenangkan pertandingan karena kita harus bisa meraih poin karena untuk memperbaiki klasemen kita. Então, nós, depois do jogo do Baiancara, Setelah pertandingan lawan Bayangkara, nós tomamos, foi um golpe duro pra gente. itu pukulan besar buat kita. Porque nós começamos bem a partida, tivemos chances de marcar e levamos um gol. Karena kita mulai dengan baik pertandingan, kita punya kesempatan untuk mencetak gol, tapi kita dipukulan sama E mereka. isso desmontou um pouco o emocional dos Dan jogadores. itu sedikit itu ganggu emosional dari pemain. E depois do que aconteceu no segundo tempo, né, de rapidamente eles fizeram 2 gols, Jadi apa terjadi di babak kedua, mereka mencetak 2 gol cepat ya. a mesma coisa. Itu terjadi sama. Você fica emocionalmente mudado. Pasti itu mental itu emosi yang dari pemain itu pasti berganti itu di dalam. E quando você fica emocionalmente desgastado, Kalau emosional kamu sudah tidak berfungsi baik lagi, fisicamente você fica também. pasti itu fisik juga itu kena. Nós temos muito essa questão aqui do máximo de equilíbrio mental para poder não termos o desgaste físico. Jadi kita punya di sini, kalau kita punya seimbang itu mental itu pasti itu fisik itu ikut dengan baik. Mas vou dar um exemplo para você. Saya mau kasih contoh sama kamu. Nós temos 18 equipes na liga. Kita punya 18 tim di dalam Liga Indonesia. Nós somos a equipe que provavelmente mais desgaste mental tem. Jadi kemungkinan besar itu tim kita yang mental itu banyak habis di dalam pertandingan dari liga ini. Quando você quer se sentir bem, qual é o melhor lugar do mundo para você? Kalau kamu mau jadi merasa itu baik, di mana tempat terbaik di dunia ini untuk kamu berada. Se perguntar para o Taufik, ele vai dizer. Se perguntar para mim, eu vou responder. Kalau tanya sama saya bicara. Kalau tanya sama Taufik, pasti saya jawab juga. É a nossa casa. Itu rumah kita sendiri. E nós somos a única equipe da liga que não estamos na nossa casa. Jadi tim dari liga semua ini, dari tim semua, kita tidak ada di rumah. Não é a casa onde joga, é a casa onde mora. Bukan rumah yang kita main, tapi di mana yang kita berada. A gente volta do jogo do Baiancara, emocionalmente desgastado. Eu chego na minha casa em Surabaya, fico um dia e venho para cá para Pamekasan. Jadi kita balik dari pertandingan lawan Bayangkara itu sudah mental sudah sedikit ke bawah. Saya pergi ke rumah saya di Surabaya, terus balik lagi ke sini untuk main. Eu fico mais tempo com os jogadores do que na minha casa com minha esposa. Saya lebih banyak dengan pemain pada dengan istri saya sendiri di rumah. Não é, Taufik? Ya, Taufik, betul. Às vezes eles cansam de olhar para mim. Jadi kadang-kadang mereka capek untuk lihat saya. Mas eu também canso de olhar para eles. Tapi saya juga capek untuk lihat mereka. Ya. Fica triste não. Jangan sedih, Taufik. Mas então assim, a gente fala do desgaste mental, a gente imagina só porque perdeu o jogo. Não, tem todo um processo. A recuperação também faz parte do Jadi desgaste. kita bicara tentang mental itu turun,
bukan masalah kalah, tapi itu semua itu kontesnya termasuk di situ. E quando os resultados acontecem, quando a gente vence as partidas, Tapi kalau kita bisa kemenangan pertandingannya, fica mais fácil. itu lebih baik untuk kita. Só que quando a gente não ganha, Tapi kalau kita tidak menang, aumenta o desgaste mental. dong itu pasti itu banyak turun itu mental pemain. E eu sempre falei aqui e continuo falando, a gente trabalha pra caramba. Dong saya bicara di sini, dong saya katakan lagi, kita di sini kerja keras. Nenhuma equipe na liga trabalha mais do que a gente trabalha. Tidak ada tim di dalam Liga Indonesia yang kerja lebih banyak dari kita ini. Pergunta pra ele. Bisa tanya sama pemain sendiri. Ele veio do Persija. Dia datang dari Persija. Você trabalhava lá mais do que você trabalha aqui, então Kamu Taufik lebih banyak latihan di sana atau di sini di Madura? Lebih banyak di Madura. Lebih banyak di Madura. a gente trabalha pra caramba. A gente trabalha porque a gente quer o melhor do time e o melhor dos atletas. Kita kerja keras karena kita mau lebih baik dari pemain, dari tim dan semua kontesnya dari dalam. Mas nós não somos robôs. Tapi kita tidak robot. Nós temos emoções. Kita punya emosi di dalam juga. E quando a gente tem emoção, a gente desgasta quando o resultado não acontece da maneira que a gente trabalha. Kalau kita punya emosi, kalau hasil tidak bisa maksimal, pasti itu kita ada juga habisan mentalnya. Ya mungkin menjadi motivasi diri sendiri ya, karena sekarang saya udah berbeda, mungkin bakalan lebih semangat lagi untuk bisa mendapatkan 3 poin. Força de vontade e a gente está. Vamos lá. O Farudin, até ele ir para a seleção, ele tinha sido o único jogador que tinha jogado 90 minutos em todos os jogos na minha equipe. Jadi Farudin sebelum dia pergi ke Timnas, dia pemain yang pernah main 90 menit di semua pertandingan dia ada. Aí ele foi para a seleção e nós tivemos a bolha. Dan dia pergi ke Timnas, dan kita punya bubble, pergi bubble. No dia 9 de janeiro, 9 Januari ele lesionou na seleção. dia cedera di Timnas. No dia 11 de janeiro, 11 Januari o médico da seleção disse que ele precisava de uma cirurgia. Dokter Timnas Indonesia bilang dia harus dioperasi. Que ia deixar ele fora provavelmente entre 6 e 8 meses. Jadi dia bisa di luar dari sepak bola 6 sampai 8 bulan. E eu, junto com a diretoria, eu sugeri que a gente buscasse uma segunda opinião. Dan saya dengan pengurus mencari pendapat kedua. E essa segunda opinião seria junto com o nosso fisioterapeuta. Dan itu pendapat itu pasti saya dengan fisioterapi dari Madura bersama. Aí o Dr. Marcelo foi junto no médico de Surabaya e eles acharam, eles entenderam que não era necessária a cirurgia. Jadi Dr. Marcel pergi ke Surabaya dengan ketemu sama dokter di sana dan berdiskusi dan mereka ambil keputusan tidak usah dioperasi. A partir daquele dia, do dia 14 de janeiro, Jadi mulai 14 Januari, o Dr. Marcelo começou a tratar ele aqui. dan Dr. Marcelo mulai fisioterapi dan yang lain sama pemainnya. Eu pedi para o Marcelo para concentrar o máximo de forças na recuperação dele. Dan saya minta Dr. Marcelo dia fokus untuk bisa selesai itu cedera itu pemainnya Farudin. Aí nós jogamos no dia 20 contra o Baiancara, 20 de fevereiro. Dan kita main 20 Februari lawan Bayangkara. Ou seja, 5 semanas depois que o Farudin começou a fazer o Di tratamento. 5 minggu setelah Farudin mulai fisioterapi. E quando nós retornamos do jogo do Baiancara, ele já passou a treinar junto com o grupo. Pas kita pulang dari Bayangkara, dia sudah mulai gabung dengan grup untuk latihan. E um jogador que é para fazer cirurgia, em um mês, em 5 semanas ele está no campo treinando. Jadi pemain harus dioperasi, dia bisa di dalam 5 minggu untuk recover dan jadi habis cedera dia. Tidak ada masalah lagi. Eu falei toda essa história Kenapa saya bicara semua ini konteks ini? para falar até do que ele falou, que a gente trabalha pra caramba. Untuk kita bicara tadi abang tanya, kita kerja keras Você sini. vê, o Dr. Marcelo fez um trabalho de excelente qualidade. Jadi com o atleta. Dr. Marcelo lakukan kerja dengan baik dan luar biasa. O jogador poderia ficar 8 meses sem jogar. Jadi ingatkan, pemain bisa 8 bulan
pulang, dia tidak beraktivitas lagi di sepak bola. E sem contar que isso aí ia afetar o futuro dele como atleta. Dan itu pasti itu akan ganggu masa depan itu pemain. E agora, o Farudini precisa de tempo para identificar voltar a ter o controle do espaço de jogo. Dan Farudin harus ada waktu untuk dia bisa dapat itu lagi merasa itu di dalam lapangan, bagaimana dia punya ruangan untuk main, bagaimana itu semua di dalam. Clinicamente, né, da lesão ele está recuperado. Dari cedera dia sudah sibuk. Fisicamente ele ainda está voltando a evoluir. Dan fisik dia sudah ditingkatkan untuk evolusi lagi. E tecnicamente, né, identificando os espaços do jogo é que ele precisa evoluir, melhorar. Dan dia dapat itu lagi ruangan dan mengganti bagaimana permainan lagi, adaptasi lagi maksud saya, dia akan lebih A baik. gente conversa com ele todos os dias, como é que ele está sentindo, como é que você está percebendo. Dan setiap hari kita bicara sama dia bagaimana persepsi dia, bagaimana dia merasanya di dalam lapangan, pasti kita obrol sama dia. Quando ele tiver com total segurança, a gente vai aproveitar da melhor maneira possível. Dan kalau dia sudah percaya dong 100%, kita akan ada evaluasi dong lanjut untuk karir dia.